This video is sponsored by English County, Mobile Master, Fabric Spa, Spectra NDT Engineers, Newson Fabrics Clothes Store, Shweta Dentistry, MEMPU College and by Orbis International School. Hello everybody, this is तार अब्बास और आप सब देख रहे हैं गोहाश। फिलहाल आज हमारी मुलाकात मोहम्मद रफीदुन साहब से हो रही, जो कि प्रेसिडेंट हैं यतीम खाना अंजुमन सफ़ा के एग्जिस्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट हैं और इलेक्शन आने वाला है यतीम खाना के 30 जून को इलेक्शंस हैं। रफ़ी साहब थैंक यू सो मच फॉर गिविंग यू वैल्यूबल टाइम। रफ़ी साहब, हाल ही में आपका एक बयान आया था मीडिया के अंदर जहाँ पर आप कह रहे थे कि भाई एक कमेटी की शक्ल में जो पिछली कमेटी है उसको ही फॉर्म करके, वही पैनल को हम फॉर्म करके इलेक्शन इस बार लड़ने वाले हैं। लेकिन अब लेटेस्ट डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, सभी लोग इंडिपेंडेंट बेसिस पे वर्क करना चाह रहे हैं, तो ये आखिर मामला क्या है? जिस दिन हमने नॉमिनेशन पेपर दाखिल किया था उस वक्त मैंने ऐलान किया था कि मौजूदा मैनेजिंग कमेटी एक पैनल की शक्ल में इलेक्शन लड़ेगी। उसके पीछे मेरा नज़रिया ये था कि मसलकी और जमाती इख्तिलाफ़ात को बाहर रखें और मुत्तहिदा होकर इलेक्शन लड़ें ताकि शहर की फ़िज़ा ख़राब ना हो और मौजूदा हालात में हम और शहर की और मुल्क के जो हालात हैं उसमें एक मुत्तहिदा उम्मत का हम मुज़ाहरा करें। लेकिन हमारे कुछ मेंबरान इससे मुत्तफ़िक़ नहीं थे। हमारी कमेटी के 3 मेंबरान अलहदा से इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे। उनका इरादा ये था कि उनकी ख्वाहिश ये थी कि भाई इनफरादी तौर पे हम इलेक्शन लड़ेंगे। तो उसके बाद 5 अरकानों ने, जो बाकी बचे थे, उन्होंने ये तय किया कि अगर हम पैनल की शक्ल में लड़ेंगे तो हमें हमारे ही कमेटी के मौजूदा अरकान के मुखालिफ में बात करना पड़ेगा, जो कि मुनासिब नहीं है। इसलिए ये तय पाया कि हम इनफरादी तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे और उसी नीयत से हम काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम देख रहे हैं व्हाट्सएप में कई दिन से जो ग्रुप से फोटोग्राफ्स आ रहे हैं जहाँ पर अलग अलग पैनल्स आ रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों में ये बात चल रही है कि भाई एक जमात पर कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है, कोई जमात की तरफ इसको तवज्जो दी जा रहा है। इस मामले में ये र्यूमर है या एग्जैक्टली क्या है? देखिए, मैं भी ये चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ पिछले 2 दिनों से। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ ग्रुप पैनल की शक्ल में लोग प्रपोज़ कर रहे हैं। ये अवाम की जानिब से है। अगर आप मोमिनपुरे का ग्रुप देखेंगे तो वहाँ अलग नाम ही मिलेंगे आपको। अगर आप देखेंगे MS केमिल का ग्रुप तो वहाँ अलग नाम मिलेंगे, और आप अगर ऐवन शाही का ग्रुप देखेंगे तो अलग नाम लेंगे। इसी तरह से हर इलाके के ग्रुप में अलग अलग नाम है, जिसमें कुछ लोग हमारी कमेटी के भी मौजूद हैं और कुछ लोग नए लोगों को भी लोग प्रपोज़ कर रहे हैं। ये अवाम की जानिब से किया जा रहा है, जिसका हमारे कमेटी के अफराद की जानिब से इसमें कोई मामला नहीं है। इसमें एक डेमोक्रेटिक सेटअप है हमारा। वहाँ यहाँ पर अवाम को अपने प्रपोज़ल रखने का हक़ हासिल है। लेकिन इस कमेटी का, मैं इस मामले में मेरा क्लियर कट और बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ ये है कि ये यतीम खाना अंजुमन अंसारुस सफ़ा मुसलमानों का एक मरकज़ी इदारा है। यहाँ पे किसी भी जमात या किसी भी मसलक का तसल्लुत या बरतरी हासिल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सब लोगों को मौक़े हासिल होना चाहिए। और जब भी हमारे पास कोई दीनी जलसे होते थे तो हम हर मकतब फ़िक्र के उलमा को उसमें मदऊ करते थे। इसी तरह से अगर 15 अगस्त 26 जनवरी या इस किस्म के कोई और जलसे होते तो हर पॉलिटिकल एफिलिएशन और नज़रियात रखने वाले लोगों को हम उसमें मदऊ करते थे। इस तरह हमने इस इदारे को मुसलमानों का एक इज्तिमाई और एक सेंट्रल इदारे की तरह से चलाया है। अवाम के तरफ से जो ग्रुप्स या पैनल्स प्रपोज़ किए जा रहे हैं, अगर उसको आप बगौर देखेंगे तो उसमें एक खुश आइन बात मुझे ये नज़र आती है कि हर पैनल में हर मकतब फ़िक्र के और हर पॉलिटिकल नज़रियात रखने वाले लोग शामिल हैं। कोई भी एक मसलक के लोगों का उसमें मतलब उसकी अक्सरियत नहीं है। ये एक बहुत ही अच्छी साइन है। आपकी कमेटी, आपका जो पीरियड था, आपने जो काम किया, तो क्या लगता है आपको पिछली जो कमेटी थी और आपकी कमेटी आने से कितना डिफरेंस आपने क्या पॉजिटिव जो काम किया? देखिए, जिस हालात में पिछली बार इलेक्शंस हुए, इदारा जो जिस बदनज़मी का और बदनुमानी का शिकार था, उसको हमने वहाँ पे पहला इक़दाम ये किया कि उसमें हमने ट्रांसपेरेंसी लाई। उसकी वर्किंग में हमने प्रोफेशनल सिस्टम पर अकाउंटिंग वहाँ पे की नाफिज़ कर दी है, जिससे किसी किस्म की भी धांधली होने के कोई इम्कानात नहीं। दूसरा, हमने सबसे अहम काम ये किया
کہ ادارے کے جو بائی لاز ہے اس کو ہم نے اسٹرکٹلی فالو کیا اور اس کے جو اغراض و مقاصد ہیں اسی کو پورا کرنے کی ہم نے کوشش کی. اسی طرح سے سینٹرل وقف بورڈ کے اور ریاستی وقف بورڈ کے جو قوانین ہیں اور جو بھی وقت سے متعلق شرعی مسائل ہیں اس کی ہم نے سختی سے پابندی کی ہے اور اس کو عمل میں لایا ہے وہاں اس ادارے میں. جی. اب اگر آنے والے مینیفیسٹو کی بات کریں تو اگر آپ پھر سے اگر کمیٹی بنتی ہے, پینلنگ کرتی ہے, اگر آپ رہنے دو یا کوئی اور کمیٹی, آپ کا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ بھائی یہ اس طرح کا ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے, تو آپ کیا پرپوز کریں گے؟ پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پچھلی بار جو ہم نے جو کام کیا ہے اگر میں اس کی تفصیل بتانے جاؤں تو بہت زیادہ وقت لگے گا, لیکن مختصراً نٹ شیل میں آپ کو جو کور ورک ہم نے جو کیا ہوا ہے وہ بتانا چاہوں گا کہ پہلے اس ادارے کو ایک پراپرٹی کی شکل سے ہی دیکھا جاتا تھا. اس کے بارے میں جو بھی ڈسکشنس آتا لوگوں میں, یہ دکان کے بارے میں یا مکان کے بارے میں, پراپرٹی میں یہ ہو گیا, پبلک بچوں کے تعلق سے, یتیموں کے تعلق سے کبھی بھی تذکرے میں نہیں آتا تھا. وہ ہم نے وہ فوکس ہٹا کے اسٹوڈنٹس پہ ہم نے وہ فوکس شفٹ کیا ہے. یہاں پر جب ہم نے اس ادارے کا, جب اس موجودہ کمیٹی نے اس کا جائزہ لیا, اس وقت صرف ادارے میں 11 بچے تھے. ہم نے ان کی تعداد بڑھا کر 80 کی, جو کہ موجودہ ہاسٹل میں اتنی تعداد کو ہم اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں, اتنا ہم نے بچوں کو اضافہ کیا ہے اس میں. اور دوسرا ہم نے یہاں پر یہ کام کیا کہ اس ادارے کے بچوں کو شہر کے بہترین اسکولوں میں, کالجوں میں, پروفیشنل کورسز میں ہم نے داخلہ دلایا. ان کی تمام فیس, ان کے کپڑے, کھانے پینے کے اور تمام ان کے ضروریات کا کفالت ادارہ ہی کرتا ہے. اسی طرح سے ہم نے دوسرا جو وہاں پہ اقدام کیا وہ ہے الہدیٰ پبلک اسکول کا قیام. اس علاقے میں یہ تھوڑا پسماندہ علاقہ ہے, بہت سارے لوگ وہاں پہ انگلش میڈیم اسکول کی تعلیم افورڈ نہیں کر سکتے تھے. ہم نے بہت ہی معمولی فیس کے ساتھ پر ایک بہت اچھا معیاری اسکول وہاں پہ قائم کیا ہے, جہاں پہ مشکل سے 200-250 روپے فیس لی جاتی ہے اور بہت ہی ایک اسٹینڈرڈ قسم کی انگلش میڈیم کی تعلیم دی جاتی ہے بچوں کو. اور اسی طرح ہم نے جو پراپرٹی کا الاٹمنٹ ہوتا تھا اس سسٹم نے ہم نے بہت زیادہ ٹرانسپیرنسی لائی ہے. جو بھی مکانات یا دکانات الاٹ کیے جاتے ہیں وہ پیپر میں نوٹیفیکیشن دے کر, کوٹیشن کال کر کے دیے جاتے ہیں. کسی کے ریکمنڈیشن پہ یا کسی کے حوالے سے ریفرنس پہ نہیں دیے جاتے. جو زیادہ سے زیادہ اس کا رینٹ آفر کرتا ہے اسی کو الاٹ کیے جاتے ہیں. اس طرح ہم نے اس ادارے کی آمدنی جو پہلے تھی اس سے آلموسٹ دگنی کر دی ہے اس کو. ایک اہم اقدام اس کمیٹی کا یہ ہے کہ عمومی طور پہ وقف اداروں کے جو کرایہ دار ہیں وہ ایک بار دکان کو حاصل کرنے کے بعد اس کو اپنی ذاتی جائیداد ہی سمجھتے ہیں, جبکہ وقف ادارے پبلک پراپرٹی ایکٹ کے تحت میں آتے ہیں. اگر یہاں پر کوئی ڈیفالٹ کرتا ہے رینٹ پیمنٹ میں یا سب لیٹ کرتا ہے یا اور کسی قسم کا مس یوز کرتا ہے تو اس پہ ایکشن لینے کا اور اس کو خالی کرانے کا وقف ادارے کو پورا حق حاصل ہے. پہلے ٹرم میں ہم نے اس کا سسٹم اوور آل کرنے میں اور سسٹم ایک اسٹیبلش کرنے میں زیادہ وقت لگایا. اس کے ساتھ ساتھ میں اس جگہ کو مکمل طور پہ کس طرح استعمال کیا جائے اس کا بھی کمیٹی نے بہت ڈیلیبریشنز کے بعد میں پورا ماسٹر پلان تیار کیا ہے. ہم یہاں پر کم سے کم 500 اسٹوڈنٹس کو اکوموڈیٹ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ, جس کے لیے نئی ہاسٹل بلڈنگ کی تعمیر کے لیے پلانس مکمل طور پہ تیار ہیں. پورے ایریے کا ماسٹر پلان تیار کیا گیا ہے, جس میں ہم ایک نئی ہاسٹل بلڈنگ جہاں پہ کالج اور جو کمپٹیٹیو ایگزامس میں حصہ لینے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے ایک نئی ہاسٹل بلڈنگ تعمیر کر رہے ہیں. اسی طرح سے الہدیٰ اسلامک پبلک اسکول کے لیے ایک نئی عمارت 1 ایکڑ کے اوپر تعمیر کی جائے گی. ایک کمیونٹی ہال بڑا 30,000 اسکوائر فٹ پہ اس علاقے میں خصوصی طور پہ کوئی بھی اگر فنکشن کرنا ہو تو مسلمانوں کے لیے کوئی ایک بڑا ہال یہاں پہ موجود نہیں ہے. کسی قسم کی ہمارے کلچرل پروگرامز یا اور کوئی دینی پروگرامز ہو تو ان کے لیے ہم ایک کمیونٹی ہال بنانے جا رہے ہیں, جس کا پروپوزل ہم آلریڈی گورنمنٹ کو سبمٹ کر چکے ہیں اور یہ ڈپٹی کمشنر سے بھی اپروو کیا گیا اور مائنارٹی ڈپارٹمنٹ میں یہ پروپوزل ہے. اس کے علاوہ ہم جو وہاں پہ جو موجودہ ٹیننٹس ہیں ریزیڈینشیل ان کو 2 بلاک میں اکوموڈیٹ کر کے اس جگہ کو
खाली करके वहाँ पर और दूसरे ज़राए आमदनी वहाँ पर बनाने वाले हैं और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की भी कंस्ट्रक्शन का प्रपोज़ल है, जिसके ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हासिल करके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम वहाँ पर फ़ायदा पहुँचा सकें, जो कि इस इदारे के क़याम का असल मकसद है। बिल्कुल, काफ़ी अच्छा प्रपोज़ल आपने रखा है। सब आखिर में जो वोटर्स हैं उनसे आप अपील क्या करेंगे? मौजूदा जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें मैं वोटरों से यही अपील करूँगा कि वो मसलकी और सियासी या जमाती इख्तलाफात से ऊपर उठकर ऐसे अफराद को चुनें जो मिल्लत की इस कीमती असासे की हिफाजत करने का अज़्म रखते हैं और बेलौस खिदमत करना चाहते हैं और इसके काम करने की जो इसकी सलाहियत रखते हैं। ऐसे अफराद को चुनें और किसी किस्म की और गलत प्रोपेगेंडा से मुतासिर ना हों। थैंक यू सो मच हाफिज़ साहब फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, गोहैश यतीम खाना का जो अंजुमन सफ़ा का जो इलेक्शन है 30 जून को होने वाला है। सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक ये इलेक्शन चलने वाला है, वोटिंग चलने वाली है। ज़्यादा जानकारी देखते रहिए गोहैश। थैंक यू। This video is sponsored by English County, Mobile Master, Fabric Spa, Spectra NDT Engineers, New Sun Fabrics Clothes Store, Shweta Dentistry, MEMPU College, and by Orbis International School.